امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار ہائپرسونک میزائل نصب کرنے پر غور۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچر کو نشانہ بنانا ہے۔ امریکی فوج آج صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف نیا آپشن پر بریفنگ دے گی۔ سینڈ کام کے منصوبے صدر ٹرمپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حساس جوہری مواد کو محفوظ بنانے کے لیے اسپیشل فورسز آپریشن پر غور جاری ہے۔ ایران کی ممکنہ جوابی کارروائیوں کا خدشہ بھی زیر غور آئے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر مختصر اور طاقتور فضائی حملوں کا ایک منصوبہ بھی تیار کیا، جس کا مقصد مذاکرات میں تعطل توڑنا بتایا جا رہا ہے۔ ان ممکنہ حملوں میں بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا۔ ایئرپورٹ کے لیے گزشتہ ماہ دی گئی سبسڈی میں 1 ماہ کی مزید توسیع کا فیصلہ۔ وزیراعظم نے سفری کرایے اور مال بردار گاڑیوں کے کرایے میں اضافے کو روکنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ عوامی ریلیف کے اقدامات کی مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی۔ موٹر سائیکل فیول سبسڈی کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ موٹر سائیکل مالکان کو دی جانے والی سبسڈی اب جاری رہے گی۔ سندھ حکومت موٹر سائیکل والوں کو ماہانہ 2000 روپے دے رہی ہے۔ ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کی بحری ناکہ بندی جوہری معاہدے تک جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران شدید دباؤ میں ہے اور مزید مشکلات کا سامنا کرے گا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کو کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے ہیں کیونکہ ہم ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے۔ ایران کے 82% میزائل تباہ اور 159 بحری جہاز ڈبو دیے گئے۔ امریکی صدر نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ایران اور یوکرین کے معاملے پر فون پر بات ہوئی۔ پیوٹن سے کہا کہ امریکہ جنگ بندی کرنے میں مدد دینے سے پہلے روس کو اپنی جنگ بند کرنی ہوگی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران دشمن ممالک کو آبی راستے میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اپنا حرمس ایرانی قوم کی مزاحمت کی علامت ہے۔ آبی گزرگاہ میں کسی بھی قسم کی بدامنی کی ذمہ داری امریکہ اور صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ایران اس اسٹریٹجک سمندری راستے کی حفاظت کو اپنی قومی سلامتی کا اہم جز سمجھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تہران بارہا اس موقف کا اعادہ کر چکا کہ وہ خطے میں بیرونی مداخلت کو مسترد کرے گا۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی بحری ناکہ بندی یا پھر کسی بھی قسم کی پابندی عائد کرنے کی کوشش بین الاقوامی قانون کے منافی ہے اور یہ ناکام ہوگی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برینڈ خام تیل $126 فی بیرل کو چھو گیا اور امریکی خام تیل $108 فی بیرل تک جا پہنچا۔ ماہرین نے بحری ناکہ بندی جاری رہنے اور ایران امریکہ مذاکرات تعطل کا شکار رہنے کی صورت میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے سے خبردار کر دیا۔ تیل کی قیمتوں میں اس مسلسل اضافے سے عالمی سطح پر مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ سکتا ہے، خاص طور پر وہ ممالک جو اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدی تیل پر منحصر ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیسرے روز بھی شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں 4000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,61,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا کو روک لیا۔ امدادی تنظیم کے مطابق اسرائیلی اسپیڈ بوٹس نے بحیرہ روم میں فلوٹیلا کی متعدد کشتیوں کو گھیرے میں لے کر امدادی کارکنوں کو حراست میں لیا۔ تنظیم نے بتایا کہ ان کارکنان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ منتظمین کے مطابق اسرائیلی فوج نے ڈرونز، کمیونیکیشن جیمنگ ٹیکنالوجی اور مسلح اہلکاروں کے ذریعے فلوٹیلا کو روکنے کی کارروائی کی۔ پاک بحریہ کی پہلی جدید ترین ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ مکمل۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری تھے، جن کے ہمراہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ اسٹیلتھ ڈیزائن اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ آبدوز بحر عرب میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اس تاریخی سنگ میل پر قوم اور پاک بحریہ کو مبارکباد پیش کی۔ ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے عوام کے لیے جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 50,000 گھروں کے لیے ہے۔ 321 ارب روپے کی فنانسنگ مختص کی گئی ہے۔ ہمارا ہدف
5 लाख घरों का है। छत की फरहमी मुकद्दस फरीज़ा है और आम आदमी को घर देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। कहा कि पहले साल 50 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है, जबकि आइंदा 4 वर्षों में 5 लाख घरों का हदफ है। इस स्कीम का इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत समेत 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि तामीराती शोबे से मईशत का पहिया चलता है और इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए बेहद मेहनत की गई है। वज़ीर आला पंजाब ने कच्चा एरिया की तरक्की और अमन व अमान के क़याम के लिए 23 अरब रुपए के बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम के तहत 14,500 एकड़ सरकारी अराजी मकामी अफराद को दी जाएगी। मंसूबे में स्कूल्स, अस्पतालों, सड़कों और ब्रिज की तामीर, ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील्स की फराहमी शामिल है। जदीद ड्रोन सर्विलेंस, APCs और पुलिस गाड़ियों में कैमरे नस्ब किए जाएंगे। अफगान तालिबान रजीम का अंगूर अड्डा के सरहदी इलाके में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। 29 अप्रैल 2026 को अफगान तालिबान की जानिब से मार्टर गोला फायर किया गया, जो एक घर पर गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सरहद पार से गोलाबारी में आम शहरी खुसूसन बच्चे निशाना बनाए जा रहे हैं। मुतासिरा शख्स नूर अली ने बताया कि गोला अचानक घर पर आ गिरा, जिसके बायस ज़ोरदार धमाका हुआ, जबकि एक और मुतासिरा शहरी के मुताबिक धमाके की शिद्दत से पूरा घर लरज़ उठा। अहले इलाका कहना है कि सरहद पार से होने वाली गोलाबारी में आम शहरी खुसूसन बच्चे निशाना बन रहे हैं, जिससे इलाके में खौफ व हिरास की फ़िज़ा बरकरार है। पाक फ़ौज अफगान तालिबान की जारहत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सिर्फ और सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाती है। ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ तमाम मुक़र्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। वफाकी वज़रा की मार्का हक़ के कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। वफाकी वज़रा ने इर्तिज़ा अब्बास शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। इर्तिज़ा की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास दुश्मन से नबर्द आज़मा थे और बेटे की शहादत के बावजूद भी फ़र्ज़ की अदायगी जारी रखी। वफाकी वज़रा ने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के आज़म और हौसले को सलाम पेश किया। अताउल्लाह तारर ने कहा कि कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत का गुमराह कुन बयानिया मुस्तनद हक़ाइक़ के सामने गलत साबित हो गया। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया फौरी तौर पर गैर मौसर हुआ और मुनज़्ज़म साजिश के तहत इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू किया गया। मुबैना हलाक शुदगान की तस्वीर AI से तैयार की गईं, जबकि नाक़िस सिक्योरिटी निज़ाम पर संजीदा सवालात भी उठते रहे। भारतीय हुकूमत ताहाल इन सवालात का कोई मौसर जवाब देने से क़ासिर है। मुल्क भर में नॉर्मल पासपोर्ट के इजरा का दौरानिया कम कर दिया गया। अब नॉर्मल पासपोर्ट 21 दिन के बजाय 14 दिनों में जारी होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। इजलास में पासपोर्ट घरों तक डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और बिजनेस पासपोर्ट के इजरा को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत भी दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पासपोर्ट दफातर में 15 रोज़ के अंदर मुकम्मल कैशलेस निज़ाम नाफिज हो जाएगा, जिसके बाद एजेंट माफिया का खात्मा और आवाम को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मेयर कराची के हमरा यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। BRT मंसूबे और दीगर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। FWO हुकाम ने मंसूबे की रफ्तार, मयार और पे नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ आ जाएगा कि दवा असली है, जाली है, दवा की डेट ऑफ एक्सपायरी क्या और इसकी कीमत क्या है। उसी वक्त दुनिया में नहीं है ये वाला निज़ाम, बहुत कम है जहाँ भी है, और इस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हम जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को लोग फॉलो करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान से अद्वियात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरामद होती हैं और अब मुल्क में WHO प्री क्वालिफाइड लैब फ़ाल की जा चुकी है। इस लैब के क़याम से पाकिस्तानी अद्वियात की एक्सपोर्ट को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि सहूलत फराहम करना होता है और WHO के ताउन से सेहत के शोबे में बेहतरी लाई जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि WHO और मैच्योरिटी लेवल 3 का हुसूल हमारा हदफ है, जिससे पाकिस्तानी अद्वियात 150 ममालिक में बरामद की जा सकेंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से हिंदू तलबा के लिए मजहबी कुतुब शाया करने का फैसला। सरकारी स्कूल्स में 3री और 5वीं जमात के लिए हिंदू तलबा के लिए किताबें मुतारिफ करवाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा साल किताबों की इशाअत के लिए टैक्स बुक बोर्ड को बजट मुख्तस करने की हिदायत की गई है। इजला और क्लासेस के हिसाब से हिंदू तलबा का डाटा भी फराहम किया जाएगा।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी का इम्कान है। शहर कायद में समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं। गर्मी की शिद्दत इतवार तक जारी रहेगी। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स मेला पाक लॉन्च के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस 2026 का दूसरा रोज़। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज के नुमाइंदे शरीक। पाकिस्तान में स्टार्टअप इको सिस्टम को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना कॉन्फ्रेंस का मकसद है। कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन और सरमायाकारी के मौके पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरा ने पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल टेक के बढ़ते हुए इम्कानात पर रोशनी डाली। पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सलाहियतों को उजागर करते हुए आलमी मार्केट में इसके किरदार को अहम करार दिया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।